Всем здорово, с вами Драйвовый, да, и да, будет Драйвовый, потому что мы начинаем проходить Mass Effect 2 Remastered. А кто хочет задонатить, ссылка в описании. И да, Sony, ты говно. X5, надеюсь, на исправление. Так, ну ладно, в общем. Пардон, начинаем. Вот так вот. Из того же приглавного меню. Вот, к сожалению, второго и третьего Mass Effect, ну и последующих Mass Effect нет русской озвучки. Да, это печально, но это можно пережить. Потому что второй это самый крутой Mass Effect во всех отношениях и так далее, и так далее. Вот, почему так долго? Ну, искал кое-какую сопутствующую, очень важную для меня информацию. Вот. Которую можно пропустить, а я пропускать много чего не хочу. Как-то так. Вот, Mass Effect 2 сильно отличается местами от Mass Effect 1, но тем не менее. Так, поехали. Да, и он желтый. То есть оранжевый цвет преобладает здесь. Дополнительно призы, но это... Так, что тут? А, ну это... А, здесь уже циферки пошли. Ух ты. А, чуть-чуть до 1000 осталось. Круто. Пардон. Просто офигительно. Так, не-не-не, давайте вот куда пойдем. А, нет, здесь циферок нет. Ну ладно, не вопрос. Угу. Настройки. Ну, здесь, скорее всего, сглаживание движения, зернистость, блин, по качеству. Так, ладно. На всякий случай, я просто сюда не заходил. Практически совсем. Поэтому зайдем посмотрим, в чем суть и юмор заключается. Так. Тролливали, тролливали. Так, стоп, стандартное, это какое стандартное? А, ясно. Все понятно. Жалко, нельзя посмотреть этот геймпад. Сложность боя легкая, да. Автораспределение нафиг. Это все надо. Отлично. Ну ладно. Сейчас посмотрим, как импорт работает. Потому что здесь можно симпортировать персонажа Ме-1. Да. Вот он. Уровень 57. Но это 57, это по-старому. По-новому там 29 у меня уровень. Не суть. Здесь всего 20 уровней во втором аспекте. Погнали. Что тянуть-то? И да, здесь, скажем так, сюжет идет немножко, очень сильно вбок. Ну, я не знаю, многим там не понравилось кое-что. Ну, то, что в ядре этого сюжета. Но у меня таких проблем нету. Как, я думаю, понятно. Так. Ага. Так, Джейн Шепард, Страж. Герой войны, пофигу. Так. Рекс выжил. Кайден погиб. Совет спасен. Андерсон. Ну, такие вот решения. Да. Electronic Arts. Да, уже Electronic Arts, да. Потому что первый Mass Effect изначально был... ну, не Microsoft Game Studios, она как по-другому называлась. Ну, короче, это Microsoft представлял. Потом Electronic Arts все это дело купила. Вместе с BioWare. Ну, или что-то... Ну, или как-то вот так. Так. Главное, не рассказывается, кто здесь, где, кто чего и так далее. Как так? Да. But they're sending her to fight Geth. Geth? We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. Любопытно, что у актрисы были белые волосы, а здесь черные. Интересно, почему так? Even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Пардон, да. Then see to it that we don't lose her. Зрачки любопытные у него, да? У призрака. Да. Ну, в общем, хоть Шепард и знает правду, в отличие от многих
Да, что-то его послали за гетами охотиться. Как будто геты к чему-то приведут. Нифига подобного. Да, мы уничтожили властелина, а толку-то от этого. Так, ладно. Угу. Старая добрая Нормандия СР-1. Да. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Ну, в этом ты прав. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. А вы что ожидали? Pardon? Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers. Вопрос, с чего вы взяли, а? Ну, серьезно, нет слов, как говорится. Presley! Так, ладно. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Вот такая вот хрень непонятная. Такое офигительное начало, как в кавычках. Пардон. Да, ну и, собственно, Ляра за нами бежит, потому что у нас с ней было кое-что. Да. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Да сейчас. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. Так, ничего удивительного. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Пардон, да. Shepard, Liara, go. Now. Aye, aye. Ай-ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Everybody in. Go, go, go. Да, быстро валите отсюда, на Нормандии. Опа. Да. Так, ага. Так, побежали. Да, здесь подача на четверть экрана. Это вот всего, но это не так плохо, как помню. Так, куда там? Нет, не сюда. Давай, побежали. Видок тот еще. Так, ладно. Ну, красиво немного, да? Всем привет. Так, Джокер. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Интересно, как? The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. А у Джокера проблемы с костями. Вот. Сам он без помощи не сможет нормально передвигаться. Watch the
раз им нету Нормандии СР-1. Так. О, хухошеньки, хухода. Вот так и закончилась великая история капитана Шепарда, да. Все, человечеству и всем остальным не сдобровать. Увы. Так, Генезис, интерактивный комикс. Так, а вот у меня вопрос. Я сейчас могу что-то путать или ошибаться, но, пардон, я уже имплантировал своего персонажа, и все выборы у меня там сделаны. Зачем мне вот это вот все? Или как? Ладно, давайте. Ну, в общем, это отдельное дополнение, по-моему, которое отдельно даже денег стоило на консолях позапрошлого поколения. По крайней мере, на Xbox 360. На компьютере. На PS3, может... Нет, оно было отдельно. Но в любом случае смотрим. Пардон. Ну, если будут выборы, сделаем выбор, не вопрос. Ну, возможно, здесь будет мелочь или еще чуть. Я даже знаю, какие будут мелочи. Ну, пардон, у меня же... Ну ладно, пофигу. У меня имплантация, если что, есть. Вот. В общем, краткое содержание первого Mass Effect. Так всех. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams, a soldier to the core, tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. A ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Lenko made the mistake of getting too close. Hit him with some type of energy. I grabbed him and threw him out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Udina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. Да. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel security. Despite orders from his superiors that he told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest and nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking. She
procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tali's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace that they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions, but not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I'd need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, Venezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to Ну ты сейчас подумал, а вот если бы в первом аспекте я бы теоретически выполнил бы ее задание последним. Особенно после Вермайера, допустим, потому что я же, там же как, там когда я 2 из 3 заданий выполняю, мне доступен Вермайер. Ну, либо Лиару я обязательно должен подобрать. Вот интересно. Ну, либо... Ну, хрен знает, я не пробовал ни разу так делать. Может, попробую, кстати, когда на Безумном буду проходить. Просто чисто ради интереса, что будет. Что нет? Так ведь так, ведь да. Да. He ordered Venezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere. They were not happy. We had to fight through hundreds. Или здесь Генезис уже с выбранными вариантами ответа. Saren was gone with the information. I tried to reason with Venezia, but Saren had indoctrinated her. He'd somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Venezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. The Rachni had terrorized the galaxy before. Couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over. Pardon. The Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. Всем I привет. could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split my team into 2 squads, sending Ash with one and Kaden with the other. Distraction. Pardon. We had a nuke and we planned to use it. Before we could detonate the bombs, Saren showed up. We fought.
I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. He was Sovereign. Pardon. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence. But he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran. Leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried. But I wasn't fast enough. No. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose. And I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. Liara saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we put our feelings aside for the sake of the mission. But why wait? We gave in to each other. And it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died like every species before them, but a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. It caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope that the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Council fleets battled Saren's army outside the Citadel, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Ну да, в общем, если бы я выбрал просто персонажа, то пришлось бы выбирать каждый раз. А здесь все мои решения, все мои выборы и все такое. Как-то так. Пардон. Более того, все мелочи, даже которые здесь не были рассказаны, при имплантации они будут учтены. То есть всякие персонажи, которых я не убил, которые, ну, все не все, но они могут мне встретиться рано или поздно, скорее всего, во второй части. Хотя бы чуть-чуть, незначительно, но как-то так. Круто. Pardon? The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left to me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician, ruthless and ambitious. He would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade.
But none of that mattered if the Reapers were still Ладно, out потом there. проверим мою догадку. Но что-то я не понял, что от Андерсон отказался. Да ладно, не может быть. I had to Не find a может way. этого быть. I gathered Вот my так вот. crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the council would only say I was assigned cleanup duty. Ну, к сожалению, Mass Effect в целом, вся эта часть не настолько нелинейная игра, как тот же Heavy Rain, собственно говоря. Как показывает третья часть. Если второй они плюс-минус там сохраняют, то в третьей, да, пришлось бы несколько разных игр. Вот, все, комикс закончился. И мы возвращаемся в игру. Да. Вот так вот. Commander Shepard has been recovered. Любопытно, не The правда ли? Lazarus project will proceed as planned. Вот, на Xbox 360 это не первая, но одна из первых игр, у которой было два диска. Первый, по-моему, было Lost Odyssey, что ли, или не знаю. Вот. Или даже 3 диска у нее было, я не было. Ну, не помню, короче. Пардон. Именно из массовых игр, таких вот. Это первая игра на 2 дисках. И, собственно, она у меня часто висла вот примерно вот на этом месте. Я не знаю почему. Так, без вести пропавший, бронза. Отлично. Так, и... Что, долго грузимся? Да, это мы. Можно изменить... Ну, поскольку нас воскресили практически. Ну-ка. А? Типовая... Нет, типовая в задницу идет. Так, перенесенное лицо. Поскольку мы... Нас воскресили, можно и пластическую операцию сделать. Вообще не вопрос. Пардон, почему пол сменить нельзя? Ладно, тогда еще не было такого. Так, могу поменять специализацию, но нет, я страж. Все, задницу всех. Я страж до мозга костей, нифиг тут. Вот. Почему светошумовая? Ну почему не что-нибудь другое? Ладно, пофигу. Пусть будет светошумовая. Не знаю почему. Короче, все. Погнали. Но есть плюс такой вот впоследствии, либо по-моему, впоследствии, возможно, можно будет либо светошумовую на что-то поменять, либо еще что-то. Но самое главное, при новой игре плюс, не знаю, как здесь, а там было такое, что можно было выбрать одно из вот этих вот. Здесь почему-то светошумовая граната, вообще странно, что она в принципе есть. Потому что я не помню, что вот такое было во второй части, в оригинале, именно после импланта персонажей с первой части. Ну, хрен с ними. Пусть будет светошумовая, мне не жалко. Правда, хоть она мне нафиг не нужна, но пусть будет. Да. Да, Миранда свое дело знает, это факт, да. Так, что-то не так? Или что? Или все так? Нет, наверное, что-то не так. Быстро вылезла из кровати. Да. Что у меня с лицом, а? Такое себе. Так вот, здесь важная особенность. Здесь есть патроны вместо перегрева. Вот. Ну, то есть сильно они поменяли. Много чего. Так, обучение. Секунду. Журнал. Так, ну это понятно. Отряд. Ну да, мне мало, но прибавили и того, и другого. А, и 8 очков еще могу. Фига мне вот... Ай, ладно. Так, помощник.
эффективность их он менее. Вот я не знаю. Так, погодите-ка. Уровень 2. А уровень... понял. Короче, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Насчет заморозки я не уверен. И 2 надо куда-то вложить. Да. Что за помощник? Так, погодите-ка. Так, вот это надо качнуть. Хотя нужно было сразу в эту срань вложиться, но ладно, пофиг. Надеюсь, не сильно помешает. Так, ладно. Давайте сохранимся, что ли? Так. То есть надо постоянно патроны подбирать, перезаряжаться и так далее, да. Такое оно, конечно, но все-таки. Вот так. Нифиг тут. Короче, давайте в бошки стрелять будем. О, да, хоть за головами, круто. Найс. Да, и здесь хорошо, здесь не просто циферки, здесь еще здесь контрольные точки этих цифр помечают. Это правильно. Пардон, в отличие от первого Mass Effect. Как-то так. Так, у меня одно оружие, у меня... Ага, вот. К сожалению, вот этот Y, треугольник, вот эта вот техническая броня, ее никак не переобозначить. Типа якобы нервный шок. А светошумовая, да, это не нервный шок. Ладно, пофигу. Пардон. Здесь это было в голову. Тихо. Собаки. Безжалостный. Это что там закричать? От ожога или что там? Это твою ж мять. Ладно. Хоть противоречит здравому смыслу, но и с пофигом. Так, ладно. Здесь надо бы все поисследовать. Но не только здесь, но и в принципе вообще исследовать. Потому что здесь, в отличие от первого Mass Effect, здесь реально важная вещь. То есть документы разбросаны и всякое прочее. То есть прям вот прям надо исследовать. Каждый колочонок всего. Потому что здесь реально вообще прям все может быть. Вот. Так, ну и... О, такая вот хрень. Но и супер важного здесь нет ничего. Это прям хорошо. О, гранатомет. Это особое оружие, так называемое, да. Пардон. Извини, Миранда, но тут уж... Потому что я... Давай я вот так вот. Мне нужно в голову. Гадость убить. Отлично. Да блин, черт. Говорится, твою уж вмять. Пардон. Триггер активирует эту штуку. Они думали, что из гранатомета пальну и все активирует. Но нет. И хитрые, они хитрее. Оказались. А у них триггер стоит. Вот и все. Да, даже не задело не может быть. Могли бы хоть чуть-чуть. Щит. Так, кстати, любопытно. У адепта и у штурмовика барьер, а у остальных щит. То есть у стража тоже щит. То есть он хоть и наполовину биотик, наполовину инженер, все равно щит. Вот. Да, ВФ, ближний бой тоже всратый, но зараза, появится без вариантов. Кому интересно, читаем, ставим на... Нет, ставим на паузу, не получится. Ну, в принципе, здесь все можно на паузу ставить, вообще без вариантов. Ладно, пофиг. Пардон. Да.
Такого будет немало. Сколько? 4 миллиарда кредитов. Немало. Да. Так, и вот здесь уже разные мини-игры присутствуют, понимаете? Стоп. Назначения нету. Не понял? Или потом мини-игра была бы. Ладно, пофигу. Либо на легком нет мини-игр. Но это, конечно, странно, но просто взлом, там 2, что ли, мини-игры. Ладно, пофигу. Может, их совсем нет. Даже не пытается ничего сделать. Просто гений, нет слов. Вибрация, как у большого папочки, понимаете, у большого папочки вибрация ведь. Вот. Так, чуть-чуть, ладно. Сохраниться нельзя, ну и ладно. Бамс. Да неужели? Пардон. Да. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. This doesn't look like an Alliance facility. It is. Именно. I can't say much more than that for now. The Alliance У Альянса нет таких денег. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs. Пардон, ну так-то да. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Какой антибиотик? Ты штурмовик, не надо ля-ля. Джейкоб. Вот. Ладно, Джейкоб, давай поиграем. Блин, зараза. Вот скотина. Так, ну-ка, стоп. Черт. Что за фигня какая-то? Не то, что я задумывал, было. Я хочу знать все. Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. Да. You said they spent 2 years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. Ну, примерно как Нео Just might have a few extra bits and в pieces Матрице, now. если вы понимаете, о чем я. Can you tell me about the project? 4-й Матрица. Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. 2021 года. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a Который уже challenge. через неделю можно было скачать и посмотреть. All the После top scientists. кино. Best Ну да technology ладно. money could buy. Так, это было Can ведь? you tell me about the project? Project Lazarus only, even that was a challenge. 2 Видимо, да. years. All the top scientists.
best technology money could buy. You know anything about this attack? Who's behind it, what they're after? Damn if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Так. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. Да. Everyone else, including the так. Non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Но вообще-то не только они не служили Альянсу. Пардон. Но, собственно, все не люди и не служили Альянсу, собственно. Так, на 5 минут. They were my team. They knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Так, When ладно. I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Да. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. I hope she's okay. Пардон. Ну, по крайней мере, галактика 2 года жизни себе купила. Это любопытно. Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. Чё? You Чё need ты to get her сказал? out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I remember Так. Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. Service tunnels are this way. Так, ладненько, батенька. Можно назначить, да? Ага. Так, ну это зажигательные патроны, пофигу. Так, ладно. Побезжали. Так, стоп, а там точно ничего нет? А вот ни хрена ничего, есть что-то. Вот, а чуть был не ушел. Ладно. Так, ладно. Угу. Побезжали, другими словами. Да блин. Что делать? Не убивай этого, это мой форум. Еще 20 убийств в голову. Охренеть можно. Сервер B? Пардон. Да. Угу. А, карты нету, но пофигу на карту на самом деле. Карта не особо-то это самое. Так, это я удачно зашел. Да. Как говорится, в этом суть, да. И это было самым правильным решением. Сделать Шепарда именно таким. Да. Погоди.
Погоди, погоди. Ага, все понятно. Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. We talk about this after we fix my leg. Should be some meta-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the meta-gel from the first aid station on the Так, wall. где тут? Ага, найс. Круто. И на него я должен потратить, да? Офигеть, нет слов. Ну ладно, пофигу, потратим, так уж и быть. Здесь хотя бы не нужно там 50 раз аптечку тратить. Уже хорошо. Это факт. Здесь аптечки не напасешься. Ну ладно. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Да. Let's get Мы someplace safe and только then we'll sort out познакомились. these phone Мы вообще встали из могилы. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way А she чего мы так survived. уверены, A а? bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Тоже мне. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Then why did Так, she wake ладно. me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a Pardon. traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. Может, предатель кто-то другой, а? Хрен знает. We can overload the canisters to clear a path to the shuttles. Стоп. Надо... Нет, давайте вот так. Зашвырнем у него. О, да. А здесь была связка биотическая. Здесь можно биотические... Ну, не биотические, но, в общем, связки делать. Ой, ваша налево. Давай. Вот так. Какой ты молодец, нет слов. Да, качать никого нельзя. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Опа. Ничего о них не знаю. Знаем. Очень знакомы. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Saren. Ну, в общем, многим игрокам вот это не понравилось, что мы с Цербером связались. Ну, сюжетные повороты и вот это вот все. Ядро всего Mass Effect 2. Пардон, я не считаю это минусом, это... Я бы, ну, скорее, иной взгляд на проблему. Это в целом, ну, это в целом вот так вот. Ну и, опять же, то, как это сделано, это круто. В результате. Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Как будто мы с тыла все это время будем заходить. Вот так вот. Пока весь мир однобок, мы заходим с тыла. Вот так вот. Я не помню... Надеюсь, вот этот вот книжник, он не этот самый, не пропускаемый. Очень на это надеюсь. Так. Карты нет. А, здесь закрыто, все понятно. Погнали, ребятушки, чего уж. Так, ладно. Так, короче, ребята, давайте, знаете что? Туда. И ждите, пока я сам роботов не настреляю. Знаю я вас. Да, нужно за ключом еще прятаться. Здесь не так быстро все устанавливается, и это факт. Слишком далеко, да?
Ну ладно, не вопрос. Да твою-то. Кто просил тебе? Ну вот. Ладно. Пофигу на них на всех. Тут без вариантов. Так, ага. А с этой стороны не видно. Видно только с этой стороны. Любопытно, не правда ли? Пардон. Да. Так. А, взломать. Все-таки есть мини-игры, значит, здесь, да? Ага. Так, ну, в общем, надо это. Эти штуки искать. Искать. Так, по-моему, так. И вот так. Ну, хоть какое-то разнообразие. А то клик. В первом Mass Effect это... На компьютере хотя бы Фрогер там еще был, а здесь, блин, это и все. Так, ладно, как говорится, да. Так, куда мне? Здесь, надеюсь, я все исследую. Ну, хотя здесь, в принципе, ничего особенного быть и не должно. Самое это главное. Главное, любопытное. По крайней мере, важных вещей здесь точно нет, я проверял. Пардон, если нижние интернеты правы, то ничего здесь важного-то и нет. Еще раз сохраним. Так, журналиссимо. Сохранимся. Да. Так, ну-ка. Наш человек. Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Вот так вот. Неожиданно, да? Pardon. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. Так, ладно. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Уже нет. Так, ладно. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Я все хочу узнать. Convenient that you show up as we're leaving. Pardon. Да. Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Так. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Ну, к сожалению, не поспоришь, да. Where are we going? Another Cerberus facility. The officer is waiting for you there. Pardon. Да. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Да. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. Так. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. Да. He poured virtually Он unlimited заказчик, resources так или into иначе. Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Так, все вроде, да? Поехали. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Так, ага.
И многие даже не подозревают, ну точнее, большая часть всех, что Шепард-то выжил, ну условно говоря. Come on, Miranda. More Pardon. Shepard took down Да. those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you Yeah. say 2 years? Been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? A lot of lives depended on me holding that position. Всем привет. Did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend to die that day and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life Ну for the теперь rest of меня the team. Аленкой давайте Without him, I донимайте. couldn't have stopped Saren. Чего, чего тут? Подумаешь. I understand. Все Caden, стерпим, нефиг. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts Да, и в our отличие field от test as прочих evidence Mass-Effect'ов, enough. здесь будет много персонажей, сопротивцев и так далее. Пардон, здесь нет такого идиотизма уже, чтобы пройти там большую часть и говорить этим персонажем, этим. The elusive man is И waiting for you in the other room. слава богу. Вот так вот. Круто. Чего уж тут. I wouldn't keep the elusive man waiting. Да больно надо. The elusive man is waiting for you in the other room. Так, это... Ну, в общем... О, давайте-ка вот это вот применим. Трали-вали. Здоровье. Тип. Так, здоровье. Урон от оружия. С его умениями урон увеличен. Так. Ага. Так, ладно, пофигу. Стоп. Шлем обязательно? А? Урон от оружия на 5% зараза повышает. А, ясно, понятно. Ладно, к черту. Урон от оружия на 5%. Столь непростое время и ситуация. Так, ну здесь нечего качать. Тут уровни по-другому распределяются, ну и ладно. Кодекс как-нибудь потом откроем. Да. Да. Одна из лучших и моих любимых музык из трех Mass Effect. Да? Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you.
You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? You need to Так, earn the ладно. right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers. Pardon. Yes, aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Так. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Вот так вот. В отличие, кстати, от Альянса и от Цитадели и так далее. Хоть кто-то чем-то занимается. Правильным делом, да. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? Так, не понял. We're committed to the advancement. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Так. Не люблю, когда они перетасовывают вот это все. Нет слов. В Андромеде хотя бы отмечали, что вот этот вариант я уже выбирал. Ладно, пофигу. Да. Так. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Да. Так, ладно. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. Вот это важно, да. Никогда не скрывал, да. Я этого никогда не скрывал. Is this a volunteer job or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Да. Вот так. 6-й уровень. Так, очень призрачно. Бронза. Круто. Очень круто, да. Так, ну журнал, понятно, журнал. Путь свободы. Так. Пардон. Давайте помощника качать. Так, погодите-ка. Герой-отступник плюс столько-то. Вот это будем качать. Так, и дальше, а потом специализация еще будет. Ну, пофигу. Так, все, погнали. Сейчас что, поговорим с товарищами дорогими. Или не очень, пока еще не очень. Ну да ладно, пофигу, как говорится. The elusive man is very impressed with you.
I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Да. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Так. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Всякое Tell me a бывает. little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Вот, если I was trying to get to know you as a human если being. Джейкоб штурмовик, то Миранда страж, как и я. О как. Да. Ну, крутой страж. Jacob served together in the Alliance? Как сама она. No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Так, You это and было? Jacob served together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a How young old were age. you? Old enough to Ну know да, this это is было what I только что. wanted. Так, ладно. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk Так about it or бывает, we да can так do it. бывает. Ты что расскажешь, I'm ботинка? glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Да. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Pardon. Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? You're a good man, Jacob. Правильный вопрос. But you might be Правильный working for the вопрос wrong people. неожиданно задаешь, а? Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Так, ага. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. There was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Так. Угу. You said you served in the Alliance. 5 Так, years это in было total. или... Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a А, Corsair. было только что. Так, ладно. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council. Nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Так, ладно. That's all for now. Погнали. Yes, ma'am. Да. Как говорится, и хорошо, что ты отметил, что она женщина. Пардон. Сохранимся на всякий случай. Найс. Блин, вот почему мелким шрифтом обязательно? Просто вот, я не знаю. Так, очков. Так, это понятно. Так, новое задание. Так, ему интересно, ставим на паузу. Преимущество. Вот, преимущество переноса.
Уровни преимущества. 5-й уровень получил сегодня. Ну, зато много вот ресурсов, того всего и так далее. Так. Гранатомет, ну это по умолчанию, это по сюжету. Но есть еще и другие тяжелые оружия. Ой, ну, просто оружие, которое мы можем либо купить, либо найти. Вот. Так, ладно. Финансирование тролливали. Погнали. Единственное, надеюсь, на пути свободы я не упущу какого-нибудь оружия. Интересного или не очень. Пардон. Потому что я знаю, там только одно улучшение для оружия есть. И все. Притом, мало того, что улучшение. Улучшение, если мы его нашли где-то, всем привет, надо его еще изучить. Об этом позже. Мы пока ничего не можем. Вот. То есть, условно, новая механика. Ну, еще там кое-какие новые механики, но это об этом позже. Вот. Так, это мы последнее выбрали, да? Так, ну ладно, пофигу. Как говорится, к вопросу о том, почему летсплейщики тупят. Это одна из причин. Так, ладно, короче. Пардон. Как говорится, выжить могли не только люди. Это важно. Мало ли что. Да. Так. Окей. Так, Миранда. Ага. Так, ну ты надевай этот. Это я не знаю зачем, но пусть будет. Угу. Так, у Каюшки, как говорится, ладно. Не вопрос. Все по максимуму исследуем. Так или иначе, да. А вы мне, пожалуйста, не мешайте отстреливаться. Вот. Карты очень странно, но тоже нет. Хм. Это странно. А, ванна чё? Вот оно что. Ну да и ладно. Угу. Найс. Так, ребята, давайте, знаете, что? Нафиг пошли, только не слишком далеко, иначе... Ага. Иначе, как говорится, будет понятное дело. Меня могут убить. Это будет хреново. Ой, псина, зараза. Тактик, тик-так, как говорится. Тентакли, да, тентакли. А, это на респаунился, да, зараза? Еще 10 выстрелов в голову, блин.
Найс. Да. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Так, вы уже здесь? Пардон. Так, ладненько. Тактик и тик-так. Без преувеличения, да. Так, уптечка. Обойти. А, ну да, вас же надо качнуть. Угу. Ой. Вот так, на компьютере на одну пару больше. Вот. Как-то так. Всего лишь 2000 кредитов. Ну, хоть что-то. Честно скажу. Так, кого куда-то отправили? Где он? Куда он улетел? Черт, черт. Зараза. Да, Mass Effect не прощает никаких... второй Mass Effect не прощает вообще никаких ошибок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Зараза, охренел. В первом было проще, но пофигу. Там было другое. Скажем так, там было сложнее другое. Ну ладно. Пардон. Да. Ух ты! Круто. I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down. Shepard, is that? Да, у нее немножко это одежка поменялась. Маска поменял, ну и, короче, получше стало выглядеть. Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Fraza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Да. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. Так, ладно. Died, Tally. Cerberus spent 2 years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies. Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You haven't seen Shepard in action, Fraza. Trust me. It was money well spent. Бухгалтер Тали, да? Деньги потрачены не зря. Да. Но здесь она права, да. Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an exposure, and he's likely to leave. Пардон. Единственное, не помню, если не отдавать Тали в первой части вот этого диска с данными, то что бы какие бы варианты были другие. Ну ладно, пофигу. Впервые здесь мужчины кварианцы. О как. Ну и вообще другие кварианцы. Вот. Как-то так. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job. Agreed. We work together to get to Vitor. Да. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. А уж я-то как рад, но... Ладно, неважно. Affirmative. Move it. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them.
Чертовы дроны, да? Это факт. Раз такая. Черт. Ну. Так, он один хоть был? Вот зараза, а? Вот тут нет слов, ладно. Что-то я как-то не досправился. Бывает. Обходим. Так, это нам сюда, ну это сюда. Без вариантов. Да. Кредиты. Right there. Positioning, понимаешь. In position, понимаешь. Офигел. Так, ага. Чих-пыхалка. А, вас понятно. Так, ладно, черт с вами. Так, еще. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected Так, this. ладненько. Так, что-то как странно было сейчас. Ну ладно. Как будто в невидимую стену упирался. В общем, сохраняться надо каждый раз, условно говоря. Пардон. И постоянно везде оглядываться. Мало ли, вдруг что пропущу. Да, это прям важно. Got it. Тролливалити, you got it. Блин. Кто просил? Твою налево. Так, давай, бей их. А я этих буду... Отлично. Hurry, Shepard. We are inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Угу. Так, ладно. А здесь... Вот. Как-то так. Take point, Shepard. We'll cover the door. Да. Пардон. Heading to cover. Taking cover. Take cover by the doors. Shepard, you take point. Ну. Прятались, молодцы. Да, что-то на такое себе. О, фак. Хреновня. Пардон. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is going to be one tough son of a bitch to take down. Это вы гада говорите, да? Так, штука. Ой, вот это я зря сделал. Блин. Вот даже на легком нельзя так делать, понимаете? Нельзя, хоть ты тресни. Хоть ты тресни. Вот. Тыш. Ну-ка, так. Странно я. О, все, Джейкоб пал. Какой ты молодец, Джейкоб. Нет слов на тебя. Бам.
Джейкоб встал. Какой ты молодец. Хрупкий какой, а? Контейнер. Контейнер. Так, боеприпас к тяжелому оружию. Сейф обойти. Так, отлично. Да. Так, а еще где-то там должен быть... Еще где-то... Ага, вот. Так, ну, иди. Вот, боеприпас к тяжелому оружию. Вот оно, да. Вот он, тот самый уникальный предмет, который больше нигде не найти. Ну, если прокачивать это дело по полностью. Части можно купить, часть найти в уникальных местах. Вот. Так. Угу. Так, ну, скорее всего, с вами поговорить нельзя, да? По факту. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded shepherd. Так, He's ладно. probably somewhere in the back of the loading bay. Так, по идее, сюда надо идти, да? Monsters coming back. Mex will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Да, и здесь еще нововведение есть. No, Vitor. Not here. Кое-какие Swarms любопытные. can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Так. Угу. Поступок героя. Mex will protect. А, так. Было бы у меня больше отступника, то был бы поступок у злодея, и выстрелил бы я в монитор. Так, ладно. Пардон. Ему повезло, что он кварианец оказался, иначе бы его тоже забрали. Вот так вот. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My God. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 Reaper. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Так, ладно. Why didn't the Collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his Enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the Collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Ну так, туда. The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes.
I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Так, давай с нами уже, нефиг тут. Pardon. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. Так, Sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in gap space. That should tell you how important it is. Так, ну, мы герои и все такое. И стали. В частности, хочу хорошие отношения, нефиг тут. Да? Как-то так. Надо понять, как тут правильно с кем романтить, потому что здесь со многими можно. Это в первом аспекте был только выбор из двух, а здесь выбор из нескольких. Вот. Ай, блин, черт, у меня же про женщины стали, не получится. Эх. А жаль, очень хотелось бы. Но нет. Надо мужчин выбирать обязательно, да. Good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Так. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I Так, ладно. Да. I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrive, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Так, ну-ка. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? They're agents for the Reapers. It could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. Так. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. No. If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust.
The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Так, сейчас про всех узнаем, про всех 5 оставшихся, да. Пардон. Да. The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't. Ну, в общем, у нас вариант либо Джейкоб, либо Гарус, либо Тейн. Все вроде, да? Her file is surprisingly well classified. Все вроде, больше ни с кем нельзя. А, жаль. Но если из этих выбирать, то Гарус только. Как так. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to Так. that. Угу. Where's Liara Tisani? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. Да ладно. Любопытно. Pardon. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Это да. Так, ладно. About the collectors, I'll make sure my team's ready. Ну, по сути, Mass Effect 2... А, здесь вот какая штука. Здесь параллели можно провести. Котор 1.2 и Mass Effect 1.2. В Которе первом мы собирали информацию или данные, или что-то о чем-то. Ну, в общем, о Звездной Кузнице. Ну, или как-то так. Вот, в Mass Effect мы, по сути, собирали данные, ну, о канале, о Сарене и так далее. Во втором Которе мы собирали оставшихся членов Совета джедаев. Здесь мы будем собирать свою команду. Ну, то есть, по сути, живых существ. О! Ха-ха. Да? Это да. Джокер ходит хоть как-то. Это вообще круто. Видимо, с ним что-то хорошее сделали. Ну, хотя Цербер может себе это позволить, у него денег-то не мерит. Пардон. Да. Good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Нормально тебе, чё уж тут. СР-2. Круто. Новая Нормандия, наконец-то будет туалет с душем в кабине капитана хотя бы. Ну, кстати, не только в кабине капитана, но и вообще. О как. Не придется команде и мне терпеть до следующей вылазки или там ходить прямо в космос, ну, если вы понимаете, о чем я. Ну, да ладно. Пардон. Так, значит. Ага, так, чехов отряда. Так, итоги задания. Ага, так. Поехали дальше. Чего уж тут. Да. Да. О, ну да, я же выбрал этот наряд.
Он не просто так. Но любопытно, что он доступен уже сейчас. Ну ладно, обо всем потом. В общем, сейчас вот нам дадут выбор ходить. И мы на этом закончим. А уже общаться, там тролливали будем уже потом со всеми остальными. Ну, точнее, со всеми. Да? I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. Может быть, так и поступим, может нет, посмотрим. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Так, ты еще кто? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer Где ты на корабле? Almsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them, especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, Рискованно, конечно, искусственный интеллект. I observe and offer analysis and advice. Мало ли что, другими словами. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map at the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Да. Так, карта галактики. Пардон. Личный терминал, да. И такое теперь будет. То есть почта впервые появилась здесь, да. Арсенал. Ну, на самом деле здесь все проще, чем в первой части. Ну, во многом проще все, чем в первой части. Да. Лифт единый, то есть не нужно там по лестницам. Кают капитан, вот. И внешность можем изменить. Офигеть. Нет слов. Так. Да, вот нужно профессора нанять. Это факт. То есть пока я не могу ничего улучшать. Так, ладно. Так, это дополнительная миссия. Это дополнительная миссия. Мы все это, естественно, будем делать, но позже. Сейчас я подожду, пока все это пройдет. Сохранюсь, и мы закончим. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и советуйте друзьям. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать очередные видеостримы, и подписываться на мой дополнительный канал Раздрайвова, на котором есть уникальный контент. Так, ну стоп, секунду, погодите. Ух, твою-то. Так, место крушения это хорошо. Повелитель пламени. О, ну это маленький, но мы это сделаем. Так. Преступница, архангел, вождь, профессор. В совет тоже сходим. Так, ветеран это дополнение. Главная воровка тоже дополнение. Ну и большое задание. Так. Ага, помощник. Да. Вот. Шлеп. Вот так вот. В общем, завтра, может, продолжим, может, нет. Видно будет. В общем, всем пока и до следующего стрима.